Hello everyone, I'm your Vishal Chabda, back again with our next topic of current electricity, relation between drift velocity and electric current. So, in our last video, we can discuss drift velocity and electric current. Now, what is the relation between drift velocity and electric current? Suppose we take any conductor of length L, area A है जी इधर, बैटरी में अपन कनेक्ट करता हूं, इलेक्ट्रॉन है जेडे फ्लो करनेगे नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ते जेडी इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी वो जाएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो एरिया ए है, लेंथ एल है, तो वॉल्यूम की होएगा जी area into length AL. So if N is number density of electrons, number density of electrons, number density means the N number of free electrons ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ negative to positive transfer ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ. तो N number of free electrons ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ E, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੇ ਵੋਲਿਊਮ ਤੇ. तो वॉल्यूम ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ Al ਹੈ ਨਹੀਂ Al ਹੈ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੋਗਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਗਏ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਔਨ this conductor for the free electrons. Now we know that किसी इलेक्ट्रॉन में इधर तो इधर जानते की लगेगा, कोई ना कोई टाइम लगेगा. कितना टाइम लगेगा? टाइम का फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. हेयर स्पीड की है जी अपने को ड्रिफ्ट वेलोसिटी, टाइम हैगा डिस्टेंस कितना है L है, तो टाइम इज इक्वल्स टू L अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो हियर इट इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. This is equation number 1 and equation number 2. Q is equals to ALNE and time is equals to L by VD. VD is the drift velocity. So we know that I is equals to Q by T. Net charge, net amount of charge with respect to time. So we use equation number 1 and 2 in this equation. So Q की value की है जी अपने को ALNE and drift velocity की आएगी जी अपने को L by VD. सो एल 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 कैंसिल हो गया, VD ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई की वैल्यू आ गई थोड़े को ANE VD इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. हाँ जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होंगी आप लास्ट आर्टिकल ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਸੀ E upon m into tau. Tau is the relaxation time. So put it here, I is equals to ANE E by m into tau. This is the relation between current and drift velocity. This is the relation between current and drift velocity. Now our next topic is Ohm's law. हाँ जी, ये ਆਪਾਂ law है ਜਿਹੜਾ 10th class ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ. So what is this? Ohm's law is defined as states that the potential difference between two ends of the conductor is directly proportional to current flowing through it. हाँ जी, सिंपल दी गल है. पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर. कोई कंडक्टर है, उसके दो एंड से की होएगा कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होएगा.
ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਕਿਹਦੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਫਰਮ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ V is directly proportional to I and proportionality sign ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਏਗਾ ਜੀ, that is R, where is R is resistance, R is resistance, so R is equals to V upon I. What is the units of V? V is volt, and what is the unit of current? I, ampere. So R is equals to V upon I or volt upon ampere, and the unit of R is ohm, and ohm is equals to volt per ampere is the unit of resistance, and R is always constant. R is always constant. So from this equation we can define other two formulas. I is equals to V upon R, and we can remind it with this triangle. This is called Ohm's law triangle. V I R. So V is equals to IR, multiply हो रहा है जी. I is equals to V upon R, V upon R, and R is equals to V upon I. This is the Ohm's law, and R is always constant. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਪੋਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਦੋਨੋਂ V ਤੇ I ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈ ਲਓ। ਸਪੋਜ਼ V ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਵੋਲਟ ਹੈ, 1 ਵੋਲਟ ਤੇ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਵੋਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ 2 ਐਂਪੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। 3 ਵੋਲਟ ਹੈ 3 ਐਂਪੀਅਰ, 4 ਵੋਲਟ ਹੈ 4 ਐਂਪੀਅਰ। what is the value of R? R is equals to V upon I, so the ratio लो जी 1 1 1 1 means to say ਜਿਹੜੀ resistance आ रही है वो क्या आ रही है constant। तो the graph की बनेगा जी at every value of हाँ जी V ਦੀ हर वैल्यू वास्ते I ਦੀ वैल्यू सेम आ रही है, दैट मींस R is equals to V upon I ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ constant, which is constant. So this is called Ohm's law. Now our next topic is derivation or deduction of Ohm's law. Deduction of Ohm's law. हाँ जी, drift velocity and the relation between current and drift velocity, उन्होंने दो तीन equations तो Ohm's law की करना है। Direction of Ohm's law, we know that what is the value of drift velocity? Vd E m upon tau. Equation number 1. Now we know that what is the value of E? E is the electric field. It is the electric potential with respect to divided by its length, V by L. So put it here. So D is equals to EV upon ml into tau. This is the drift velocity. Now from the relation between current and drift velocity, A N E V D. This ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਲਾਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। So this equation ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ A N E, ਹਾਂਜੀ V D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ EV upon ml into tau. Now from ਇੱਥੋਂ I ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਆਪਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, AN E square upon ml into tau, ਬਾਹਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ V ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ V upon I, ਹਾਂਜੀ V ਨੂੰ I ਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਟਰਮ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਹੋਗੀ, ml AN E square tau, and this equation is equals to constant R. So V upon I is equals to R and V is equals to I. This is the deduction of Ohm's law from drift velocity and the relation between current and
ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है जी। फिर तो ਆਪਾਂ स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀ E upon m into tau, and we know that electric field is equal to electric potential divided by length, and ਇਹਦੀ value ਇੱਥੇ put ਕੀਤੀ EV upon m L into tau, and this is the relation between current and drift velocity. Put the value of drift velocity in that equation, then A and E, EV upon m L into tau. Now that equation we know बाहर करता, बाकी सारे लोग क्या करता multiply. So V upon I इधर लेके बाकी सारी चीजें ऊपर चलेगी, so this is called constant R, and V upon I is equals to R and V is equals to IR. This is a deduction of Ohm's law. हाँ जी, नेक्स्ट आ गया अपना जी सब तो पहला व्हाट इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की है जी, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर विच रेजिस्ट द करंट। दैट मींस मतलब रेजिस्टेंस एक हर एक कंडक्टर ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸ ਫੈਕਟਰਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ। ਸੋ resistance depends upon, first thing is length of conductor, second thing is area of cross section, and the third thing is nature of material, भी किस material का हो थिंग बनी हुई है। So resistance depends upon length of conductor, area of cross section and nature of material. So from equation number 1, resistance is directly proportional to length of conductor, resistance is inversely proportional to area of cross section. So from both the equation combine it, R is directly proportional to L upon A, and this proportionality sign is changes to the constant rho, where rho is electrical resistivity. Electrical resistivity is called rho. ठीक है जी। What are the units of rho? We can try. The units of rho. So from this area इतना की हो जाएगा multiply, length की हो जाएगी divide, units of R is ohm, area the units meter square, and length the unit meter. So cancel out, the unit of resistivity is ohm meter, and resistivity depends only on two factors. First is nature of material, and second thing is temperature. Clear? Now next we can derive the resistance or resistivity in the form of drift velocity. From last article ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ resistance ਦਾ derive ਕੀਤਾ ਸੀ deduction of Ohm's law, R is equals to V upon I, ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ml upon a n e square tau, the value of resistance. So from that equation देखो ये पर ज्यादा लिख लिए m upon n e square tau into L by A. Now what is the resistance? Rho L upon A. So compare 1 and 2. So R की आई अपने को, हाँ जी, रो दी वैल्यू की आ गई अपने को, कंपेयर करांगे ਆਪਾਂ L पौने कैंसिल हो गया, R ना R हो गया जी, तो अपने को रो आ गई m upon n e square tau. This is the value of resistivity in terms of charge and number charge density. So हाँ जी, आज ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ resistance, deduction of Ohm's law, relation between drift velocity and electric current. So ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।